Mabuhay! Ako si Reza Joy Tomas Damaso mula sa Dipalda Angadanan, Isabela. Isa akong mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng bachelor sa edukasyong sekundarya sa Isabela State University, Cauayan Campus. Bilang isang taong may hilig sa pag-aaral at pagtuturo, pinili ko ang kursong ito dahil naniniwala ako sa kapangyarihan ng edukasyon na baguhin ang buhay at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Bagamat nagsisimula pa lang ako sa aking kolehiyo, sabik na akong matuto, lumago at ihanda ang aking sarili bilang isang guro sa hinaharap. Lalo akong interesado sa asignaturang matematika at gusto kong matutunan kung paano ito maituturo ng epektibo sa mga estudyante. Sa labas ng aking pag-aaral, mahilig akong manood ng pelikula, magbasa ng libro, kumanta at magturo sa mga bata sa aming simbahan. Nakakatulong ito sa akin na manatiling balanse at may motibasyon. Maraming salamat sa inyong oras at umaasa akong patuloy akong matututo at lalago sa paglalakbay na ito. Ni hao, wo jiao, Reza Joy Tomas Damaso, Lai Zi Isabela Sheng Angadanan de Dipalda, Wo Shi Yi Ming Daxua, Yi Nian Ji Deswang Zai, Zheng Zai Isabela, Daxua Cauayan, Xiaoku Shuangxi, Zhonghu Duayu Sui Pao. 我的爱，说起海王族，所以关系来这个关系话，因为我相信有改变人生和关系美好未来的力量。尽管各位刚刚开始的说的出演，不这样很激动想要增长关系间的自己，并关注自己。成为未来的老师。我对出现特别感兴趣，很期待选举如何用选择选出人份，实施计划未来的选择美注定是在我希望看庄子读书成绩，还有在选举将vào孩子们，这是好希望。帮助地方在平衡的治理。其实你话是真定我期望，我只能在这个路程中继续随着去成长。Sabay di, Connie Siu, Reza Joy Tomas Damaso, Maatsak Paan Dipalda Angadanan Kayang Isabela. Connie Pe Naksuang Tuay Pitam It. Kam lang swak jay, barinyabat kan swek sa patanayom yu, mahariwat say Isabela kana Cauayan. Pen kon mi wakay, nairan kan lay kan son. Koni lakway swek san kan mi por koni kwe, wan kan sen swak nami. Intopoy na ikamyan chiwat lay, sang anak hot tikwan. Tay koni pukay, kom sok song hang, Mahawidyalay. Koni yakaman wanaman pen o kalti samlam kan hiam kan huampu lay kan paitwa pen kru nai anak hot. Koni sonjay pihet nai witya say. Kahit lay koni yak huampu way kan son yang mi praktikal hay dekdek nai anak hot. Nokchak wela suang sa Koni mak miam, pim anak suing, sang peng lai son dek yumot kau. Ni bao mi man chuang hai, koni mi kwam som dum lay rang jay samar. Kob chay wam ray wela kong chow, koni wang wa chaladay. Wen hu e patanay pay duay kan nai kan derm tang ni. Sawadika! Pom chu Reza Joy Tomas Damaso, Majanban, Dipalda Angadanan, Jangwat Isabela. Pompen, Nakswaksi, Piraek, Kamlang Rinay, Kana, Crumation T. Isabela State University, Cauayan Campus. Pompen kon ti Rakan Rian Laikan Sort, Luwek Swek Kanan, Ni Pro Chua Wakan Swek Mi. Amnat nai, kan pian chiwat leysang, anakot tiki kwen, chan pang raek jab, ton kan rian nai, mahap witaha walay.
Tay Chan Ruaswek Tituan 20 Chai Dai Pantanar Dai Kwam Rumai Li Tetaman Tu Weng Hai Pen Kru Nai Anakot Chan Son Jai Wisaya Telek Pen Piset Leyan Rian Ru Wite Soryan Mi Pratipekal Kap Nariek Nai Anakot Nokja Kwalerian Chan Chob Dunang An Nang Su Rong Pleng Lei Sort Dek Dek Nai Bot Pra Sing Lei Ni Choi Hai Chan Mi Kam Son Dum Lei Rang Jai Kob Kun Mak Narap Ti Hai Wela Fang Chan Wang Wajai Dai Rian Ru Lei Patanar Pai Duai Kan Nai Kan Derm Tang Ni Hello! Nama saya Rosajoy Tomas Damaso dari Dipalda Angadanan Isabela. Saya adalah mahasiswa tahun pertama Sungderang Penampu Pendidikan Sarjana Pendidikan Memangan di Universitas Negeri Isabela, Kampus Kawayan. Sebagai sisongrat yang memiliki semangat dalam belajar dan mengajar, saya memilih jurusan ini karena saya percaya bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah hukum dan membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun saya baru memulai perjalanan kuliah saya desun merasa bersemangat untuk dumpuh pendapatan pengetahuan baru dan mempersiapkan diri menjadi pendidik di masa depan. Saya sangat tertarik dengan matematika dan saya menemantak untuk belajar bagaimana cara mengajarkannya dengan efektif kepada siswa di masa depan. Di luar kegiatan belajar, saya suka menonton film, membaca buku, bernyanyi, dan mengajar anak-anak di gereja kami hal-hal yang membantu tetap seimbang dan termotivasi. Terima kasih atas waktunya dan saya berharap dapat terus belajar dan berkembang sepanjang perjalanan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Rosajoy Tomas Damaso dari Dipalda Angadanan Isabela dan saya merupakan seorang pelajar tahun pertama di Pelingran College dan sedang mengikuti program Ijazah Sarjana Mupa Pendidikan Memangan di Universitas Negeri Isabela, Kampus Kawayan. Sebagai seorang yang sangat meminati bidang pembelajaran dan pelajaran, saya memikun kursus ini karena saya percaya bahwa pendidikan mempunyai kuasa untuk membentuk kebiasaan dan membuat masa depan yang lebih baik. Walaupun saya masih di awal perjalanan saya di college, saya sudah beranak sangat teruja untuk berbangun, menimba ilmu baru, dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik pada masa hadapan. Saya amat meminati subjek matematika dan saya tidak sabar untuk belajar bagaimana menyampaikan ilmu terusan dengan kata yang bersekan kepada pelajar-pelajar nanti. Di luar waktu belajar, saya suka menonton film, membaca, menyanyi, dan mengajar kanak-kanak di gereja kami. Aktiviti ini membantu saya kekal seimbang dan sentiasa bermotivasi. Terima kasih atas masa yang diluangkan dan saya berharap dapat terus belajar dan berkembang sepanjang perjalanan ini. Swasday Kenom Semua Rosajoy Tomas Damaso Mokpi Dipalda Angadanan Kahit Isabela Kenom Che Nisit Kenam Ti Muay Kampong Seksa Barinyawa Truang Penek Obrom Motiom Siksanov Sakalvit Yena Grot Isabela Saka Kawayan Dok Satay Konok Min Chumnong Chumnal Chet Chorpokar Seksaningkar Bongrian Nomban Krios Ro Chumnan Nipru
knom juartakar obdok ak plekbot civic ning sangkom anakaur laor torbay knom terb jab preotomkar seksa knom strarelia rar rok pises chongrop chibit chekru bongrean naknoy nom chongrien ku kabati pie ying krong rop rabieb kar bongrive oimin pro sitiam heab Kraupikar seksa nom jolsa mer piepriun ansiapov tiang ning bongkrian komarnov priem vier chuoy oy kunom min topiopring ning kamlang chet som arkun sagnapel vela rabos anak knom songkum tayong ach rien tring rik chamnoy chemoy nok novkong domnear ni Hai! Nama saya Resejoy Tomas Damaso dari Dipalda Angandanan, Isabela. Saya merupakan pelajar tahun pertama yang sedang mengikuti program Ijara Sertana Muda Pendidikan Menganan di University Negeri Isabela, Kampus Kawayan. Sebagai seorang yang sangat meminta pembelajaran dan pengarahan, saya memilih jurusan ini karena saya percaya bahwa pendidikan mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan dan membina masa depan yang lebih baik. Walaupun saya baru saja memulakan perjalanan di university, saya sudah beraman terujat untuk berkembang, menimban ilmu na bahara dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik pada masa hadapan. Saya amat berbimat dalam subjek matematik dan saya tidak sabar untuk belajar karena menyampaikan ilmu ini dengan bersama kepada pelajar-pelajar nanti. Di luar waktu pembelajaran, saya gemar menonton film, membaca buku, mianan dan mengajar kanak-kanak di gereja kami yang membantu saya kekal siambak dan bermotivasi. Terima kasih atas masa Anda dan saya berharap dapat terus belajar dan berkembang sepanjang perjalanan ini. Xin chào, tôi tên là Resejoy Tomas Damaso, đến từ Dipalda Angandanan Team Isabela. Tôi là sinh viên năm ngàn, đang theo học ngành Kuran Supam, truk Hokkien tuong Đại học Bang Isabela, Koso Kawayan. Là một người đam mê học tập và cùng đấy, tôi đã chọn ngành học này vì thấy tin rằng hoạt động có sức mạnh ngành tay được sốc sang và sai đúng một tuong lại top đẹp hơn. Mặc dù tôi chỉ muốn bắt đầu hành trình đại học của mình, nung tôi đã rất hung dapat pen bantan. Học hỏi thêm kiến thức mới và quan, vì detro tenk mont na gyotrong tuong lại. Tôi đặc biệt nhiều tình món, tuan và tôi mong muốn học các truyen đặt kiến thức đó một các qua đến học sinh sau này. Việc học thầy, tiếng xem phim, đọc sách, ca hát và đại treyom kong nga tuo của chúng tôi. Nung hoạt động này giúp tôi tuộc sukan bang vadong lúc trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đến, tôi gian lắng nghe. Tôi hy vọng sẽ được tiếp tục hỏi và tôi tenk trong suốt hành trình này. Mingalaba, kaya naw ko Resejoy Tomas Damaso, Lopiao Par, kaya naw ka di Paluda Angandanan Isabela, na pihiyam na partal, kaya naw kay Isabela State University, Kawayan Campus Sama. Bachelor of Secondary Education, Lu Niaming, Ton Piam Ya Peng Paing, Tu Chi De, First Year University Student Path. Kanaw ka sayan chin nai chin, saya chin nai chin alahot, ay major o muapawpap.
Kyaw nào ti education go miet miao hatian chin de lur miao ti chem tunay. Future ko akong par chin de tunay par. University sa pitway nit yamem now kya now kahang chin loyay par. Man sa piyar chinde. Teacher kalo niyang yan pan par chinde. Kya now ka tiyan gagi tim mats ko chin par kema piao ki ma da chin tu meow sa yaya pi par chinde. Sayar amar nit kya now ka film tit par sar pao tit par tuadar niya par nit church ma youth miar konaya chin nai par. Etumya kamya now the balance nailo motivation hot chin par. Jesutin bade now kya now te journey ma chada nit pandreba tema log chin par.